الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Adofuni enuanom a mo hwe me Odu Muslim TV. Midini Muhammad Abdul Nasiruddin. Dodo no afre me Bible doctor. Nienti a wo mo frɛ me saa ne se me ne wo mo asua de akɔ Bible mu ama ene ehu Bible no pempenso. Sɛne akɔ akodu no Onyankopɔn ye baako pɛ enunti ana ɔma frɛ me doctor. Enhwehwemu a yaye a yedi to atiefo nyina anim efa onyamesom ho. Baba be kyirikyirimu ama dodo no ahu sɛne etie. Enti sɛ mote me nka sɛ doctor na eyemia. Na ensɛm a asie ye fie nana no penso ebisi nne. Ibisi wi eno na mene mo eba be bobo hu kakra efa otumfo Nyankopɔn baako pɛ no ne som ho. Na enne osom agu ahodo bebri. Weisi medie ne ye. Emu nua hi na ye otumfo Nyankopɔn de. Jese ikubisa akomhyefo a yasoma wo mo fi edikanfo no a Bible mu. Ebepem Anabi Isa wa salatu wassalam Yesu Kristo ne din no. Na okane kasa bi ewo Matthew chapter 4 verse 8. Sabre no odi muada obonsam befa ne ko people tintin bi so no de emu ahini nyina akɔkyerɛ. Na wode kyerɛ no no ka kyerɛ ne sɛ wobekoto asɔre me a me de wiase nyoma nyina be ma. Na Yesu Kristo manu mu aye sɛ fremisuko Satan na ya kyerɛ sɛ koto sɔre Awurade wo Nyankopɔn na ɔno nkuto ɛnaso. Yesu Kristo waka koto sɔre ho asɛm ye yenim enti kwan bɛn ne ye fa so ne yasom Onyankopɔn. Enti si ye ba ne nsɛm a John kyerɛɛ John chapter 13 verse 4. Last Supper wɔn kɔtena edidipono ho. Na ansa na ɔmo bɛkɔ hɔ na osuani bi wɔ hɔ a na wayi nama. Enti wɔkase emu baako ba be yi niama na obi sa sɛ we sɛ yɛ me no si dabi niame ne betu nsɛ hyem asanka mu. Wɔno ana obeyi me ama. Na wɔn kɔtena ase a wɔn modidi Yuda ɛna ɔne ne kɔhyiae. Na ɔne ne kɔhyia awerɛhoɔ hyɛ ne kra so ma ɛde kɔ uwuom ti wɔsɔre fi adidi epono no. Na wɔfa sɛ bɛde uma mienu ɛka na ho. Na wɔsensuo gu guaresen a ne yɛfrɛ no bokiti enne me ne wo yɛbɛka se buta. Na awerɛhoɔ hyɛ ne kra so wɔde ensuo no hohoro asuafo ne nan ho a na ɔde pepa ho ebɔ ne mu no na ɔde apepa. Wɔde hohoro we nan ho a na ɔde pepa ho na pepa na yɛde ntira. Enti wo wie no fa na taade hyɛɛ no tena ase. Na wɔn frɛ no ɔkyerɛkyerɛfo ana ɔka kyerɛ ɔmo sɛ mo kyerɛkyerɛfo ne me sɛ ma hohoro mo ho de a ɛne na ɛsɛ mo nsusu sɛ mo hohoro mo ho. Adenti no wɔka saa bia na oni hɔ mo hohoro mo ho minim ye wo baba beto obi a ɔyɛ susuani a onim ye na wakyerɛw ɛyɛ nsukuta wo wie ye no ana wɔka kyerɛ wɔn sɛ akoa wɔn sin ni wura onu a ɔyɛ Onyankopɔn somafo wɔn sin Nyankopɔn ana ɔsomafo wɔn sin ni ɔsoma no mo susu a mede asɛm yi ɛsoma mo so mo nsin me a me soma mo yi. Se mo nim we nyina na se mo de ye adwuma enhyira enemo wo wie no se anyamo nyina na ho afi na wonim ne enti a okasa Peter ebisebisa Yesu Kristo anom nsɛm bebiri na wo pese ohu de ko a Yesu pese wo kyere ana okase Awurade wo be mu yi na wo hohoro me nsa ho me nan ho ene me nsa ho me tirim ene dware me preko. Na Yesu manu mu aye se nia wadware no onhia adware biem na mum gye ne ho hohoro wo pese o ma wo te ase se ansa na obeba otumfo Nyankopɔn anim no
se wo no wakwa dwale fi adwale no wabakora na fa sukuru gin no horo ho ansa no wabotumfo Nyankopɔn anim sa na opese o ka kire wo wie ye no ana o ka kire Peter se Ewurade me ma hohoro me hoda na Yesu Kristo ma mu aye se wa mama hohoro ho a ene wo nka me ho wo Peter nka me ho na Yesu wie no fa se bedi o ma mienu ne kan ne ho wo mutu anamon bi kodu kuro bi ana ye friend Gasemani wo mu kodu ho no ana Yesu ka kire wo erisuafo ne se montra se ha na mo ne menwe na Yesu Kristo ko nanim kakra ana odi nanim ekobutu fem a ene oba Arab mo friend sujud ana wo bom paye afre ne Nyankopɔn se betumi amakuru wa ntwa me ho nko na nya ne amepe na emum ne awope enye ho ampa ye baaye no ya ba behu se Yesu Kristo kwan a onam so som otumfo Nyankopɔn ni na ne kasa bi a wo kaaye John chapter 14 verse 6 o say mene kwan ene no kore ene enkwa obi nko agya ne nkyɛn gise onam me so sa kasa wei awurawura nipa bebree adwene gise ye nam no so enti se kwan wei na Yesu Kristo fa so esom otumfo Nyankopɔn de ya ende na me ene wo kwan ben nesese ye fa so wa bra ya gi Yesu Kristo adi Yesu Kristo ma ye nsem bi John chapter 5 verse 45 o say mamu susu se me na me de mu betwa agya nanim na ne odi mu betwa agya nanim no owo ho wono ni Moses a mo de mani to no so apam da danim no senka mu gi Moses emra ne dia anka me mu begimedi enti yebekwa akobisa Moses ansa na yebebisa Moses no yebedi kai onyamesom ho asem ne yeka kwan ya yebefa so asom otumfo Nyankopɔn enti ansa na yebekwa akobisa Moses no Yesu okasa bi a wokae efa empaebo ho ewo Matthew chapter 6 verse 9 wose eya mo bompaya monkas yen agya wo soro udin ho nti wahenie emra saasi so sene wo ye no wosoro ma ye da aduane fa yemfom so kyeye yemfa nche wo mom de yen aka emfa yen kosuhwem na yiye firi musuom amen yen agya wo soro udin ho nti wahenie a wo soro mla saasi so esoro ho ye ma boda ye beda ni ehuni e wo soro ho se mo sumu nyame se wo mo sumu nyame enti ye beba Revelation chapter 7 verse 9 na osihwe na mehuye abusuakuo ene amanaman pimpim a onipa ntumi nkan wo adenti na abusuakuo ene amanaman pimpim onipa ntumi nkan wo ebia na ye wo mpontam ha nyina be hia e Jackson Park se ye firi hi o amanaman pimpim se ofi Holland, Britain, Germany ye nyina ya be hia ene okasa hodo nyina so ya ibeni so ye pepeni so ya santini so ye obruni so ye hwan uye nipa na womu nyina hye atade yu fita ejina otumfo Nyankopɔn ahimwa no ho na womu nyina kutabre wo nsem na womu nyina ko sujud na mdi wo manim ekobutubutu fem ani womu pa mu ka se enumunyam tumi nyansa ahoden eye Nyankopɔn de ada na kyerɛ sɛ yeka osomo a eni die a Yesu Kristo ka se monkoto sori Onyankopɔn a wono befa kwan a mekire Yesu koto sori Nyankopɔn na yehwe abofo no so ntaade hye wosoro ene kwan ya wo mfa so koto sori Nyankopɔn a malam yebeba anabi Musa nkyeni a bebisa Moses se esomo a Yesu kire yen no yehu wasande yama yakobisa abofo no wosoro ana wasama emra asasi so yeba behwe Moses mu bre so se Yesu ya pam foforo apam dadani mu no Yesu Kristo kan kase bi osisi yaji Moses mlani dia ye begina di bet ya nyi Moses mlani di ene yakojira be foforo enti yakoji Moses mlani di ni ye bisa Moses se kwa ya Yesu Kristo fa so sumu Nyankopɔn onim hu bi ana wonim hu bi enti ye beko Bible mu ni yakɔ Moses mram Exodus homa Nyankopɔn ka kasa bi ede kire Moses
Exodus chapter 30 verse 17. Nyankopon ka kire Moses say, fa asanka so a nase yawa na sansuo gum na fasi ehyiaye ntamadan nanim na obi biara a oba bewura ho aba besom me no wom hohoro wom nsa ne wom nan ya ba behu se ensukuta a Yesu kuta asuafo no ya ba behu e wo Bible mu e wo Moses so penso enti ye behe se Moses sei ye kuta nsuo se ne Yesu kire no ye wie atare ba ne ye hye ese ikobi se abofo no hye atare yu fita enti uba Exodus 39 verse 22 Nyankopon ka kire Moses say pam kronkron ye ntade na fama wom na wom hye ye ka kronkron ye ntade atade ben ya Moses batakari ene atade yu a kamia say batakari ene ne enkramofo ehye no atade yu no so wom hye enti nyame se pam sa atade we ma wom adentia o ba nanim aba bekoto asore no sene ye be ya ohu ba bia nya den enwu ho enti we ne kronkron ye atade a esese onipa bia o ko nyame animu a ana wagi nyame edi a esese ye hu won ho yaso ha ye wie ye ba ne aba besom sese ya sha atade ye kutansuo ye ba besom Moses ewo ho kwan si ye betumi edimpaboa awura kronkron bia ho ese nyame fie ye kronkron bia ye fa mpaboa nko enti Exodus chapter 3 verse 4 Nyankopon ka kire Moses se yuna ase mpaboa na saase a ugina so no eye asase kronkron enti ye fa mpaboa nye den enwura ba bia ye se ho ye nyame fie ese ho ye kronkron bia ye wura ho ye mpaboa gu abontin sese ye kodu ho no Yesu Kristo boye koko o se yankoto nsori otumfo Nyankopon se yedi ye ni be kire hin se yedi ye ni be kire hin yenim enti ye be kwa kobisa Isaiah 24 verse 15 o se monhye Awurade Nyankopon anumunyam emfi apuye enti misre adofo ni anuanom a ye hwe me se me ne wo ye woga na hanom a apuye o fa hin se ne be ya wo bi nka nkire pepeni se wo som awia wo bi nka nkire pepeni se wo som bosom enu nti na me percent ase be ya adwuma nti na makotu sanse mo afiri Bible ni kire wiase nyina bebi a wo bia la wo tie me kasa ifiri Bible mu a me kire ni enti ye wie ye no ya ba be hunu se ye de ani a kire puye Yesu si ye nkoto sori otumfo Nyankopon yakwa kokoto asori otumfo Nyankopon enti ya benya nyamesom afiri Yesu Kristo so ye ko ye chi yakonya afi Moses nchen ye sa ko ye nana Abraham nchen ni yakobisa se onu de animu na ye nyina ye firi bae esom ben ne kitan ansan ye wia ye dia toto Islam ho ye dia toto mpepe fosom ho ye na dubro no ka se ye pepe fosom pepe ni som eye onyamesom baako na ye nya hu nimdie no afe na nimdie na den aba ani ye hwehwemu o Bible mu ti ye kobisa na Abraham se ye na Abraham se ye na Abraham se ye ba Genesis chapter 12 Nyankopon ka kire Abraham se fi wabusuam ene wasase so na bla asase kese no so na mehira wom a wom bedi wachi na Abraham no obedome no medome no na ne obehira no mehira no ya be hu se ye na Abraham wa fi na asase so wa basere so a Nyankopon ka se omra ho ye bebisa ye na Abraham se omu na ye nyina ye fi ene yaba ye ba ye ne so ye ko introduce mu ye chi ye hunu se Abraham obesumu nyame ana wa mesumu nyame enti se Abraham besumu nyame dia ye bebe se Abraham ni nyame som Moses som Yesu Kristo som ye ba bebe se enu ni nyame som no Abraham bedenedi edi a kire enti ye beba Genesis chapter 17 ni ya bebisa ye na Abraham ese ye ba ye ni wotumfo Nyankopon ka kire Abraham se Abraham what the 99 years in fear dio kronkron me ene wo chem nantimanim na ye pe me ni Onyankopon twedi ampon nantimanim na ye pe na mema mapam Adam ni wontem na mehira meya o mankesi na mehira wom a omubedi wachi ye nana Abraham
hwe yembu ni de ehwa no Abraham koto onyankopon de nanim ekobutu fem a ene Arab ni beka se sujud ano so de ebo mpaye enti se ye kanya mesomo a ewo Bible mu a akomshefo dudu ni nyina ba besumu otumfo nyankopon enne se ye ko osofo bi a na efe Ezra ewo Nehemiah chapter 8 verse 1 sa osofo no so ye sofo kese na woman ni nyina ka kire Ezra se won ko fa Moses mra na won mekan na yehu kwan a esese ye fa sosom otumfo nyankopon na osofo Ezra ekofa emransem ne bai na wo bodawuro edifa kuro nim nyina se wo bibiara ba bia wo bia ya so se wo ye oba se wo ye bema na tie ensem a eba wo wie ye no kofa emransem ne bai na osofo Ezra yebo asese mane gina so sese na imam ko gina platform so no na wo bie nkyino nsem nim na wo bo enipa nsia din begina ne nsa nifa ewo ne chi ana ensia so begina benkum so ewo ne chi wo bo sese wo ye line ne sa na kamia se ye di atoto enkremoso no ho wo bo se le mam girechi na o ma ye line wo ne chi sa na wo nyina so hihye atade yu enti wo sofo Ezra bie nkyino nsem no ye ba behwe esomo a otumfo nyakopon ne hye ne nkomhyefo so mon kan kire me no wa edi akiri wo sofo Ezra bie nkyino nsem no wo hyiran otumfo nyakopon kese no a ene yeko Arab kasemu a omo beka se Allahu Akbar obroni beka cho se God is great na wo man o kan sa wie no man nyina pagya wo nsa ana wo mbo omumu ase ana wo sa pagya omumu ana wo nyina de wo manim ekobutubutu fe enti se kamia se yehu esom we a ewo Bible mu no a na kamia se ene Islam som ne nyina eye ade baako yeka Islam som a na kire se ne wo Bible mu no a ye ka ho asemfa onyamesom no eno na Islamfo eye den esom enti se apart from Bible adanadi amayehu se kotosori esom na wo Bible mu ani ba Quran mu so akomhyeni so akire ye kwan a ye mfa so ne ye nsom na nunti eno anaye anaye nua binom enti ase no mka kire ye se Quran nti no ma bi ase a ye mebisa Bible nti ansana obehu kramuni no a wo kire Bible mu na ewase ansana ye be kire Bible mu ne ye benya santi ase wi emfiri ye pe Yesu Kristo ka kasa bi ewo Matthew 24 verse 15 o se muhu akidie a ebo oman no na se enyina ne yese a odifo da ne kan no a ne awoken kan no mane ntiase enuti ana se mebeto se sofo bi bonyame din nanso na kwan a ye fa sosom no enye saa kwan no a na eha mekra menua no enti na o se meda ensem a Bible aka no edi kire no ye ko apam dadam ye ba apam foforo mu ya ba behunu se wo mu nyina ekoto sori otumfo nyankopon di emunyam ema onyame kese no se meboade a na mentwantro a ye kobisa anabi Isa Yesu Kristo no ewo Matthew chapter 17 verse 1 Yesu Kristo ni esuafo no ekongo pepo so a omko akobo empaye na won kodu ho no no nyankopon eda Moses ni Elijah edi Elia ema omuhu wo enti Yesu Kristo nyankopon efi mununkum no ni Yesu Kristo ekasaye enti ma Yesu Kristo ntade ehira ye fita enti Peter kan se Ewurade ma yembo asese miensa ewa ha wo die baako Moses die baako ena Elijah die baako tamwa wakasa wie ya nyankopon ka se we ni medoba a osomani no omurunkum fita bekata wo moso na wo mu nyina de wo mani kobutubutu fem na we ana mepese omuhunu se mepa mo cho sa bre no esum ana wo moso na Presby wo ho there be Anglican wo ho there be Methodist wo ho there be na tese kotosori esum no a Yesu Kristo ka ho asem ede kire ye no eno na omasa beda nadi ewo eho no enti ye ka kotosori esum a one edikan wo beji nyame edi ne etosu mienu wo bekuta nsuo ne etosu miensa Moses akire ye ntare a ye hye ne etosu nan wo mfa mpaboa enko nyame anim ne etosu num wo bekuto nyankopon no asore no
ansa na otumfo Nyankopɔn ahunu sɛ ampa ope mahini mu ayeden aba. If the debiara me come say asase so nhira de nyame dia ma obia na mom se oye wadwene se bia se nyoma waduane di wo ma watade hye o ma obibia nti osum biara ni hode a ene na enya no kure wo Bible num enti ye beba onipa bia wo sakra onya adwen sakra a na ye friend Paul na Paul so ye behwe obedi Kristofo dom anim empo ka se Yesu Kristo na ayedai ahye no aginaye enti wode dom koka Kristofo ho ewo Antiochia awieye bremu no Paul kan kasa bi se ewo introduction mu se ye ni mrase nemum ye wo adomase kasa we opese o kire o se obesum nyame o se wonsum nyame o wa se nyame ma waduane di na o ma watade hye ne de na kire se nyame eni kon ho enti wosum nyame o wansum nyame o enye obiara asem Nanso kasa wo kan se yede ko empanifo no adwene mu a na chese nyame ma waduane di o ma waduane di wo so beko nyame ho nko ade na esese wo so motumfo Nyankopɔn ba kope enti ye behwe se Paul ne kasa wo kan ye ewo Yesu Kristo kasa mu a wode to ho no mo ewo 1 Timothy chapter 6 verse 3 wasi se obi be kire akire foforo na se wampene Awurade Yesu Kristo nkire a wo kire de ko onyame so mpam no a Sani pano, kamia ise, oyale no kuchere konkonsa kunsun ni petima dwembone. Paul ne kansa akasa wede to ho. Enti yebisa se, enchire no a Yesu be chire ye, wa chire ye mpaibo. Ebisu wo mo be hye nkom, wo mo se wo mo hye. Yesu so aka chire se yenkwakuto nsori otumfuo Nyankopɔn ba akope. Na mebisa se, Yesu Kristo be fa akwan we su no de sumu nyame de a. Wo ba John chapter 8 verse 46 going. Or say, you therefore are majimedi. Samu amema samu tinamu mua. Mubeye mesuafo. Oka say, or se mu ye mesuafo. Wakasi wo mu ye Kristofo. Na musu mube hu nokre no. Na nokre no beye mu adehye. Enti Yesu kasa okaye eniye. Enti se ye di Yesu Kristo asemu ye adwuma no kware so de a. And they say obebo mpa you so mompa you esese ode kotosori esom no ebata udwumedie ho. Ye kobisa Paul say Paul wona Yesu ni ho na obedi yechiri ana so Yesu ahye waginaye. Enti ye bisa say esom we wonim hu bi ana wonim hu bi. Efise se ohwe Genesis edeba no a eye kotosori esom nko a ne de hye nyame anunyam. Ana Yesu bae no abeda nadi. Paul wo bae no wo be kan nsem kire Kristofo dodo no uwie ye no ye hwe se wo besum nyame ana wa mesum nyame. Enti ye beko 2 Timothy chapter 4 verse 10. Eho ana Paul ne nsem akwan onam so besum nyame edadi. Ese wo ka kire ne suafo ne se so mfi Jerusalem ba wono sa abre no ana wo kasa no anko Jerusalem biem. Enti so mfi Jerusalem ba womfa ne batakari ani muruku buta ani odwan homa yemfa ka homre no Paul wonye pepeni fi se enayi a megina ha me kasai se o Kristo ni bi request san no ma we e de ma no ho a na ni nua Kristo ni abisa se ada wo ye pepeni ana Paul so nye pepeni na chese wo mo kaiye ade akwan a wo mo fa so before me ko nyame enuma wo mo yusu no wo mo kita no mo didi dwuma no ansana Paul waji sa no ma we wakokuta nsuo se ne okuta wankuta wa hihye wo kama ya be hese Paul wo sum Kristo ana wo sum Onyankopɔn ese wo si Yesu Kristo na hye waginaye enti wana mo ntuo ye Kristo suma na mo ntuo ekwa wie no asem na dane enti e bebisa wo se wo sum nyame ana wo sum Kristo. Enti ba 1 Corinthians chapter 14 verse 25. Ehona na Paul say na kuma mu ahintasem adedi enkontompo no wo kotwa kire wom se wo sum Kristo wo de bia beka Kristo ho wa ba be ye the same afede wo no ankasa de wan sum Kristo nemum 1 Corinthians chapter 14 verse 25. Ehona na Paul say na kuma mu ahintasem adedi ewo otumfo Nyankopɔn anim akoye Yesu biem otumfo Nyankopɔn anim. Enti Paul say me de brebre sa na me di manim dua butu fem ana me pa mu ka say se wo koto sole otumfo Nyankopɔn na nyame wa hu mu no kware ampa
na che se Paul amaya te ase se fiti Genesis ebedu Revelation se empaibo a obebo enwum a obeto enkyerechire a obeye se saa sum we en ni die we en kan ho wo nu Nyankopon temu a kamia se heaven ko onka ho bi eti baby edu no ye betwa ye ho aba ne ye ba ya san ba beto aso. Assalamu alaikum, lovely people. Dope Muslims TV. Dope Muslims. Everything you want her to do, she can do it. We don't force her into marriage, especially. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنت نور الله فجرا جئت بعد Emi se etiefo aye hweme Yakob break yaba na Paul ensem aye to aso Galatians chapter 4 verse 21 Paul say mo a mo pese mo hye emrase no mo kan kire me na ya kiro se Abraham obabani mienu baako eye afnaba baako eye odehyieba afnaba no wonam honam kwan so ne yewo no odehyieba no wonam bohye so ne yewo no sankwala mienu we ye mfanto ho efise omo ye apam mienu na afnaba no oni ene people sinan a ewo Arabia na odehyieba no soso no wodehyieba no so no ono soso onam bohye so ene ye de wo no waka amiate ase se Ishmael ne Isaac omo ye enuanom enti Ishmael ne Isaac ye enuanom de ya wo nyina su fiye na Abraham ase enti wama yahunu se yeko Isaac afemu no yaba behu kotusori yesom yeba Ishmael afemu no yaba behu kotusori yesom enti Paul kosumu nyame ewo Arabia enti Arabia hono no wo ka kire me ne umienu se eho ana abegina Jerusalem seso ene esumu a woko Arabia yesom a yefra ni nkremusum no adikan deda ewo Bible mu wo Israel ayeko mu no so no yehu se Moses Abraham wo muto aso Yesu Kristo no nyina ye Israel fo wo mu nyina ba bidi sa asom no echi enti enne ayete ho a wo humi aye kasei se obi ba Islam sum mu a na enye bone na mu Onyankopon sum mu no waiden waba abi se ye di dwumadie no ekọ awieye na ye kansem no fi Bible mu a di bewieye ebia na asem bi kiri obi adwene onhu mi tie be den yama no enti mi telephone number a me di go screen na se 0244 94 1975 mi telephone number a o hwehwe me a on sabe kame eno no baby a wo biara o fremia ensem bi a kire wadwene so biara no mentimi ama umuaye adofuni enuanum a mo hwe me Dope Muslim TV so mesremu enidim obi biara a o hwe me a ne nsa beka video yi bi on share video no ema obia enhu dwumadi a yedi oh Dope Muslim TV. Continue. Come. Oh Muslim TV. Nemum mekasa ne siye no. Adesua me pese menimu yesua efa ye komsheni a wo betwa ato ho nsem ewo Bible mu. Ene ye bekase komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ebisi waba ebisi omaye. Ye behwe se Bible kan ho asem ana Bible kan ho asem. Ewo next program me ba beye. Edi ato ho. Eha ana kasa me kan nyina ye dibesi. Nemu mu behwe me ewo next video ebesan aba no. Ye besan aba beto aso afa komshini me kan ho asem no. Na ye nyina ye susu ni ehu ni nipa ban wo ye. Ebisi wo mfiri nyame ebisi ofiri nyame
Homa no bema yehun se ne nipa no otie nti atuefo nyina medamase se maya so ediama me video wi eni se ne muhumi no eye adesua de ma obi biara e wo wiase afa nyina ye nim nti ne yebisa ye nim nti ne yekohwehwe se ne be ya yebehu na ye nyina yaka bom se wo do me na me do de a se se me no mienu nyina ye baako e wo bibia mu nti mesrɛ mo eni diem se otumfo nyankopon asomdwie enka obi biara a ohwe sa video yi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين